लोकसभा वो नों जे वोट नि फाइव तिनियो महा माहिने खौसे खौपै अमरल मा ताउ जरालो जां सेंटर आं जेमा सेंटर गोचिराम पारो नाइन सेंटर बरो कुनो ताउ परंत कुनो डिस्टार्ब लेख्रै काहामा कुनो वोट लाइन रमिए वोट ये मनि खेपाइ दङ काहाम नो ताउ जर ओके सार जो तो लोगो प्रचार नलक मा कौक्से आम ताउ के आबन सा इनमन गावो आइ थिं फुआयो न खुपो फाइहा ब्रो तीनटा सेंटारो ईवीएम मेशिन नष्ट हुए खुपफाया वीवीपैट केहा नष्ट मकपल खेतियो खेमैया उतहा आवर के खुप दङ आरो निश्चय ब्रोनि इंजिनियर दङ टेक्निशियन दङ ब्रो खिनरिनाय ओंखे निश्चय ब्रो जत चां खेनो कामाके जानदारनि रिम चुमुनो रिनाय आं आसा खालामो ताक्रिदि तालाचिदि आरो जेखौ पाँचटा निमसियो सारे पाँचटा निमसियो बुट नि एरियाव हाये बुट मा खेदिए आं जतनक साइजो परिवेश नक चां माके हामाके तो निमा हिए आं जतनक गाबो खाबो मेशिन जे नष्ट मलाबल ब्रो जागाव नष्ट मेशिन नष्ट मके थुमसाराय ओंखे आजां दामछरानि ट्रेके हा दंफियो बंशुल हिमा जागा आरोप नष्ट हिए साहा ओंखे जां अमरपुर के हा साबियो के जां थुमलायो आरो के वीवीपैट नष्ट उंतंग्राम बये ताउ बन्द तंग्राखौ ब्रौनि ब्रौ रिंनाय दंहिए आंनो खुपरियो खाचा सारतनि जे बुट रिनाय रनिम सिङो जे बुट निनि मतेव सान जराव आसा पार्सेंटेज तो सामया आरो जेंफो आंगा साखियो जेबाबे ब्रो उन्थियो रेस्पन्स माइमो ब्रो जेबाबे साखनायमो मिया हर पर्यन्त को जुगाजुग थियो जे दलको दंतो जों जेफो ता मलले सीपीआईएम नि प्रार्थी आंनो न चिख्रा तुरा तुरिये पाइरे मा हे जों जोंगाहे हिनो मुखा नि खुपो सुदु ब्रु मांगया त्रे सम्प्रदाय ब्रु कोनो बकौनो साहुयो आरो आंगा साखियो काहामा केनो पाइनाय একটু মেশিন মানে ওনারা ঠিক করতে গিয়ে 5 মিনিট সময় লাগলো আমি দেখলাম যে যা খবর আমার কাছে এসছে এখন পর্যন্ত ভিভিপ্যাট একটা খারাপ হয়েছে এবং ইভিএম মেশিন খারাপ হয়েছে 3টা জায়গায় এখন পর্যন্ত যা খবর হয়তো পরে আর খবরটা পাবো এখন আমি বলবো যারা ভোট দিতে আসছেন ওনারা তো সঠিকভাবেই দেবেন এবং যারা এখনো আসতে পারেননি সকালবেলা ওনারা নিশ্চয়ই 5টার মধ্যে সবাই ভোটটা যাতে সঠিকভাবে দেন সেইভাবেই আমি সব নির্বাচক মণ্ডলীদের আবেদন করব যে আপনাদের ভোট আপনারা নিজের মতন করে খুশি মতন আপনারা দেবেন ভয় পাবেন না কোনো লজ্জা সেখানে নেই সেইভাবে আপনারা ভোটটা দেবেন এটা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব আচ্ছা এখন অবধি কি শান্তিপূর্ণ আছে এখন পর্যন্ত যা শুরু হলো এরকম কোনো এখন পর্যন্ত খবর আসেনি কিন্তু 2 দিন আগে খবর যা পেয়েছি কোথাও একটু ভয় হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে খবর বিশেষ করে কমলপুর সাব ডিভিশনে একটু ভয় হুমকি দেওয়া হয়েছে বাড়ি গিয়ে এরকম আমার কাছে খবর আসছে কিন্তু এটা সিকিউরিটি আছে এবং জনগণ সচেতন এখন ভয় দেখালেও যার যে অধিকার ভোটের অধিকার সেই ভোটাধিকার নিশ্চয়ই প্রয়োগ করবে এবং ওনাদের পছন্দ মতন ভোট দেবে।